Kahimtang sa panahon ng latest news. Diyan sa tuloy niya Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Mark Gales. Sir Mark, mayong adlong Domingo. Mga Domingo, Sir Riel, sa itong mga suging tigpaminaw, yung latest update, bahin sa kain na sa itong panahon, karong adlaw. Update sa itong ginabantayan nga si Bagyong Aghon. Hingpit pa kusog si Aghon nga na sa Saka Tropical Store sa diyan nagbaybay ini diha sa may Tayabas Bay. As of 4 a.m. ang iyahang sentro na himutang sa may coastal waters or kadagatan diha sa may Lucena City, Quezon. Doon na kini maximum sustained winds na mabot na sa 65 kilometers per hour doon sa sentro and gustiness mo kabat sa 90 kilometers per hour. Gairog kini karon pa amin ang kasadpan sa istasyon na 10 kilometers per hour. Base sa latest track and intensity forecast, ang maong bagyo mag-irog pa dayon pa amin ang kasadpan. Yan yung may bayon ning lapit diri sa may Quezon Province, padung sa may Aurora, padung po sa may Cagayan, padung na po sa may Silangang bahin sa Batanes. So kini maong bagyo makapekto gid sa takong bahin sa Luzon sa mosunod na 48 oras. So karong orasa grabe ang mga pag-uwan na sinati sa may Southern Luzon o diri po sa may NCR tungod ni Tropical Storm Aghon. Dili sa Central Visayas, layo na kini mong bagyo ha, wala ni sa direct effect. So kita diri makasinabi taning init na panahon, karong adlaw masulabi ang adlaw panalabay mga chance sa mga lumalabay mga batak-batak na pag-uwan, pagpunod kilat unikan na lamang ang mga localized thunderstorms. And para sa kita sa hangin o sa katagatan diri sa Central Visayas, naalan tayo masinati nga hinay nga ito na sa kasarangan na buhuro sa hangin nga gikan sa habagatan ito na sa habagatan kasadpan. Di na ito katagatan, magmalinaw na ito na sa kasarangan ang mga pagbalod. Diri sa Cebu itong katagatan, adunay hunas sa alas 4:58 sa buntag og mutaog unya alas 11:54 sa udto. Temperature karong adlaw na sa 26 at 32 degrees Centigrado. Ato ang kaning adlaw ning silang gani 5:21 sa buntag ug mo salot na unya alas 6:01 sa hapon. Philippine Time alas 5:42 na sa kabuntagon ug mao na tuloy sa weather update gikan diri sa buhatan sa DOST Pag-asa Mactan. Si Mark Gales maayong buntag ug daghang salamat. Salamat sa Mark, yung may buntag sa Pag-asa. Okay, good morning. Inyo gadabati si Sir Mark Gales ang atong widow specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga naghatod sa tong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw nga Domingo, Mayo 26 sa tuig 2024. Salamat ni Sir Mark Gales ug mayong buntag sa Pag-asa Mactan. News, balik-balikan sa TV stations. May pangupauban kang kubra in action. Panahon ka o paminaw sa'yo sa kabuntagon.